القرآن كيف أحفظ القرآن؟ أولا الإخلاص لله. إذا أخلصت النية يسهل عليك العمل. قال يا نفس أخلصي تتخلصي. وقال في الزبد في متن الزبد في المواريث قال فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول. أول شيء إذا أردنا أن نحفظ القرآن ويكون علينا سهل أن نخلص النية لله. لا نحفظه لأجل أستاذ ولا لأجل معهد ولا لأجل أمي، أحفظه لله تبارك وتعالى، أتعبد بهذه النية لله. Maka cara pertama ya, ini beliau memberikan tips-tips agar kita bisa mudah di dalam menghafal Al-Quran. Mau dimudahkan dalam menghafal Al-Quran? Maunya belum nggak terlalu semangat, mau menghafal Al-Quran dengan mudah? Maka perhatikan, yang pertama beliau menyampaikan ya, perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita di dalam menghafal Al-Quran. Ya, mungkin di antara santri sekalian saat datang pertama kali di Pondok Darul Munir ya seperti didorong-dorong gitu ya, Ustaz ya, didorong-dorong, besok mau pengen minta pulang dan lain sebagainya. Ini ketika ditanya kenapa kamu di sini, ya karena orang tua saya memaksa dan lain sebagainya. Boleh di awal-awal, tapi untuk selanjutnya kita harus perbaiki niat kita. Saya menghafal Al-Quran bukan karena dipaksa orang tua. Saya menghafal Al-Quran bukan karena dipaksa ustaz. Saya menghafal Al-Quran bukan karena ini dan itu dan sebagainya, tapi saya menghafal Al-Quran untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya menghafal Al-Quran karena Allah semata. الأمر الثاني بالنسبة لحفظ القرآن الكريم اختيار الأوقات المناسبة للحفظ. ذكر العلماء أفضل أوقات الحفظ قبل السحر يعني قبل الفجر، ثانيا بعد صلاة الصبح، ثالثا بعد الظهر، رابعا بعد صلاة العشاء قبل النوم، قبل أن ينام. الإنسان أول قبل ما ينام يراجع يقرأ ثم ينام، فيتخيل وهو ينام يتخيل الآيات تمشي في الذهن، فيقوم الصباح وكأن الآيات أمامه. هذه أوقات ذكر العلماء أنها أفضل أوقات للحفظ. إذا تخيل أفضل، لا تحفظ في وقت تكون مشغول، تحفظ وتنظر إلى هذا لا. الحفظ إما أن يكون أمامك جدار تحفظ في وقت مناسب ووقت هدوء. إذا لم يكن هدوء وقت مناسب بعد الفجر قبل الصبح، ولا يكون ما يشغلك، مثلا أنت تحفظ هنا وتنظر إلى هناك، لا العقل يتشتت. هذا أفضل، أو النقطة الثانية أفضل وقت للحفظ للقرآن الكريم سيكون حفظك متقنا بإذن الله. Adapun cara yang kedua agar kita mudah untuk menghafal Al-Quran, yaitu cari waktu-waktu yang tepat dalam menghafal Al-Quran. Kapan itu? Ada 4 waktu tepat untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah sebelum subuh. Sebelum subuh jangan ngantuk kalau dibangunkan ustadznya ataupun musyrifnya. Ya, dibangunkan sulit, ya, baru disiram 1 gayung dulu baru bangun. Ya, harus cepat sebelum subuh, harus segera untuk bangun untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua kapan? Setelah subuh. Ya. Setelah subuh jangan lanjut ya, tidur. Jangan lanjut tidur. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sebelum zuhur. Ya. Sebelum zuhur. Dan yang keempat ba'da zuhur. Ya, ba'da zuhur, setelah zuhur. Adapun yang keempat sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur nggak usah ngobrol sama temannya. Sebelum tidur sempatkan waktu barang 3 jam. Ya, kelamaan ya. Setengah jam untuk menghafal Al-Quran. Karena ayat yang kita hafal sebelum tidur itu akan meresap dalam akal kita, ya. Kemudian saat kita tidur, ya, dan itu akan mudah untuk kita hafalkan. Ini adalah cara, ya, 4 waktu yang tepat di dalam menghafal Al-Quran. Maka jangan sampai kita menghafal Al-Quran itu ya pada waktu-waktu yang tidak tepat ataupun tempat-tempat yang tidak tepat. Ya, waktu saat sebelum, maksudnya ada jaros sebelum makan. Nah, jaros makan dia nggak hafal, ya, nggak khusyuk, ya.
waktu yang lain, tempat-tempat yang lain. Cari tempat di hadapan, ya, di hadapan tembok, hafal Al-Quran. Jangan sampai di pinggir jalan orang lewat hafal Al-Quran, nggak masuk. Maka cari tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. النقطة الثالثة التكرار 3 مرات تكررها. لا يحصل الإتقان بالقرآن إلا بالتكرار. نحن نريد أن نحفظ إذا نكرر. كان السلف من الصحابة من التابعين يكررون المسألة 100 مرة. واحد من التابعين زوجته تعمل في المطبخ فهو كان يكرر. زوجته قالت له قد حفظت عني قبلك وأنت لم تحفظ. قال لها طيب أوكي أنا حفظت لكن سأسألك يوم غد بعد غد. يوم غد أتجاه وأسألها عن المسألة التي كان يكررها. أعطيني المسألة. قالت لم أذكرها. قال أنا أحفظ وأكرر لأجل هذا لأن العقل الباطني يحفظ بعد 15 مرة. العقل الباطن عندنا عقلين، عقل ظاهر عقل باطن. العقل الباطن لابد له أن تكرر أقل شيء 15 مرة. العلماء يقولون 50 مرة، لكن تحدث ب15 مرة. تحدث بأن يكرر الإنسان الآية، يقرأ الآية مع الكلمة التي بداية الآية. مثلا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما. ثم بعدين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج، حتى تربط الآية بالتي بعدها، والصفحة التي نهايتها تربطها مع الصفحة التي بعدها. كثير من الحفاظ عندما يأتي في نهاية الصفحة لا يدري ما بعدها. لماذا؟ لأنه لا يربط، ما في ربط. التكرار، أنا أقول هكذا، التكرار مع الربط مهم لحفظ القرآن الكريم إتقانا. Maka cara yang ketiga yang beliau sampaikan, cara yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua, ya, cari waktu dan tempat yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah tikrar, yaitu mengulang-ulang hafalan. Ya. Jangan meremehkan untuk mengulang-ulang hafalan. Ya. Maka orang paling sedikit orang itu, kalau kita sudah punya hafalan, paling sedikit kita ulang-ulang sebanyak 15 kali. Karena akal kita ini ya terbagi menjadi 2, akal zahir dan akal batin. Ya. Akal zahir dan akal batin. Akal yang zahir itu, ya, kalau misalnya kita disebutkan satu ayat, kemudian kita hafal, ya, itu baru zahir. Tapi kalau setelah besoknya lagi dia ditanya sudah lupa dia, itu baru akal zahir, baru luarnya saja, baru kulitnya saja. Adapun untuk menghafal sampai masuk ke dalam akal batin yang paling dalam, ya, otak kita yang paling dalam itu membutuhkan paling sedikit mengulang-ulang ayat yang baru saja kita hafal sebanyak berapa? 15 kali, ya. Dan bahkan para ulama menyebutkan, ya, 50 kali baru bisa masuk meresap ke dalam akal batin kita, akal yang paling dalam. Akal batin itu, ya, indikasinya bagaimana? Kalau misalnya antum sekalian bangun tidur tiba-tiba disuruh lanjut sambung ayat, ya. Saya puluh sufaha langsung bisa melanjutkan, itu hasil dari akal batin, akal yang dari dalam. Tapi kalau belum bisa, maka baru hafalan itu baru, ya, akal luarnya saja. Maka tikrar kita, mengulang-ulang baca hafalan Al-Quran kita ini membutuhkan waktu ataupun berkali-kali lipat, ya, sebanyak mungkin. Semakin banyak kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, maka akan membuat hafalan kita semakin kuat. النقطة التي بعدها الترتيب قبل الحفظ. الترتيب قبل الحفظ، قبل أن يحفظ يبدأ يتلقى عن الأستاذ. Sebelum kita lanjutkan, materi yang tertinggal adalah antara
menyambung satu ayat dengan ayat berikutnya ataupun satu lembar dengan lembaran berikutnya. Kebanyakan di antara santri itu lupa terhadap ayat berikutnya, ya. Lupa terhadap ayat berikutnya. Betul? Pernah mengalami? Ya. Misalnya disuruh hafalan tadi, misalnya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Lupa. Itu karena apa? Tidak ada usaha untuk menyambungkan antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Maka kaidah dalam mengulang-ulang hafalan Al-Quran, selain mentikror, maka harus mengikat antara satu ayat dengan ayat berikutnya, ataupun satu lembar, satu muka dengan muka berikutnya. Karena kalau kebanyakan para penghafal Al-Quran cuma satu halaman ini, satu muka ini saja, kemudian setelahnya lupa, tidak bisa menyambung, maka harus diikat, ya, harus diikat. Dan ini harus diulang-ulang tadi minimal 15 kali. Ya, jadi mengulang sambil mengikat hafalan kita. Mungkin تلقين قبل الحفظ. بعض الطلاب يحفظ من رأسه بدون أن يتلقن الصفحة التي يحفظها. لابد للأستاذ أن يقول له، الأستاذ يقول له لا تحفظ حتى تتلقن الصفحة كاملة. تلقين، إما يقرأ الأستاذ ويقرأ بعده، أو الطالب إذا كان متميز يقرأ الطالب والأستاذ يسمع. هذا التلقين مهم قبل الحفظ. Kemudian yang keempat yaitu adalah talqin, ya. Talqin bacaan kita sebelum kita menghafal, ya. Jadi misalnya seorang santri menghadap kepada ustaz membacakan ayat yang akan dihafalkan satu muka, dia baca dulu dari ayat pertama sampai akhir, ya. Kalau sudah benar, maka baru dia bisa menghafalkannya, ataupun kebalikannya, ustadz yang membacakan ayat dalam satu muka itu, kemudian santri, ya, menyimaknya dengan baik-baik sehingga tidak ada bacaan yang salah. الأمر الأخير المراجعة، وهي أهم يعني من الحفظ، وكما أخبرناكم أن المراجعة واجبة. هذه مهمة. المراجعة تكون متى؟ الذي يحفظ هذا الجدول وضعه للشيخ أيمن سويد، الذي يحفظ جزء واجب عليه أن يحفظ المراجعة ورقة. يعني سبول برسم داري هفل سموه سبول برسم. يعني إذا يحفظ 10 أجزاء المراجعة كم؟ جزء واحد. إذا يحفظ 20 جزء المراجعة جزئين. إذا يحفظ 30 جزء المراجعة 3 أجزاء. ولذلك حافظ القرآن الذي يحفظه القرآن أقل شيء لا بد له أن يراجع كلها 3 أجزاء، أقل شيء. حافظ القرآن المتقن يراجع 5 أجزاء. حتى العلماء قالوا كلمة من خلالها يستطيع يعني يراجعون. فمي بشوق، كلمة فمي بشوق، فمي فاتحة والميم المائدة، يعني من الفاتحة إلى المائدة، هذا في يوم واحد. فمي بشوق، ياء ميم الياء، تمام، بعد سورة المائدة يأتي إلى الشين، السورة التي تبدأ بسورة الشين. إذن الأجزاء كلها قسموها على كلمة فمي بشوق، من سورة يعني 5 أجزاء. الصحابة كانوا كيف يراجعون؟ كانوا يراجعون كل يوم 5 أجزاء، يختمون في ليلة الجمعة. كل يوم يراجعون 5 أجزاء. كيف يراجعون يا أستاذ؟ لا يستطيع. هذا هو الذي نخبركم الآن. الإنسان يبدأ بالتدرج، والنفس كالطفل إن تهمل على شكل الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس كالطفل، إذا عودتها على ما يفطمه سيكبر الإنسان ويطلع من أمه. لكن لابد للإنسان أن يعود نفسه على هذه المراجعة التي ذكرناكم. 10 persen من الحفظ المجمل. Baik, kemudian yang kelima, yaitu adalah murajaah. Apa perbedaan antara tikror dengan murajaah? Kalau tikror tadi saat kita tadi memperbanyak untuk mengulang-ulang kalimat, ya, kalimat ataupun ayat yang kita ingin hafalkan ataupun yang sudah kita hafalkan, ini terus kita tikror. Sedangkan murajaah yaitu adalah tadi mengulang-ulang hafalan kita, ya, mengulang-ulang hafalan kita. Maka Syekh Aiman Rusdi Suwaid beliau menyampaikan bahwasanya minimal murajaah Al-Quran, hafalan Al-Quran itu 10% dari hafalan kita. Misalnya kita punya hafalan 10 juz,
maka 10%-nya berapa? 1 juz. Kalau 20 juz, maka 2 juz. Kalau 30 juz, maka 3 juz. Dalam sehari, dalam sehari minimal seseorang itu yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz, maka minimal 3 juz dia ulang dalam sehari. Ada pendapat ulama yang lainnya, minimal itu adalah 5 juz. Barang siapa yang mengulang dalam sehari 5 juz, maka dia tidak akan lupa terhadap hafalannya. حقيقة نحن نريد أن نعطيكم برامج ومحاضرة فوائد لكن الوقت لا يتسع، وكنا نريد أن نعطي برنامج كيف يسمعون الصفحات لكن إن شاء الله في لقاءات أخرى يكون بين الأستاذ إذا يريد دورات. أنا حقيقة سأعطيكم يعني عرض مجاني إذا أردتم تقام دورة خاصة لهم سواء للنساء أو للأولاد، مستعد أن أعطيكم في أيام إجازتي، طبعا جراتيس ليس أي شيء، أنا مستعد أخدم القرآن بالله، فأعطيكم دورات خاصة للمدرسين ودورات خاصة للمدرسات بالشيخ عز وجل، حتى لأنه ما دام أنه حفظ المعهد يهتم بالقرآن الكريم، إذا لابد لنا أن نعطيه ولو شيء بسيط من وقتنا لله. الله تبارك وتعالى يضع لنا البركة في جميع أمورنا خاصة في القرآن الكريم، فإذا أنت أعطيت القرآن وقتك الله يبارك لك في وقتك، أعطيته من مالك الله يعطيك من مالك ويزيدك من رزقك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا، آمين يا رب العالمين. Santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita fahami, apa yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an, mempelajari ilmu din, dan begitu pula Allah mudahkan dalam setiap urusan kita. Mungkin natlub minhum ayat Al-Qur'an wa sahih. Mungkin sampai sini dulu yang waktu ataupun tausiah atau jihad dari beliau. Kami kembalikan kepada Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amihi. الآن فهمنا أكثر ما ألقاه الشيخ أن في حفظ القرآن هناك درجات، الأول النية، والثاني التكرار والأوقات والمراجعة وغير ذلك الذي كما ألقاه الشيخ القاضي. والآن جاءنا التساؤلات، من يريد أن يسأل الشيخ سؤالا واحدا أو نكتفي بواحد ولا 5 دقائق. من يريد أن يسأل فليتفضل. Siapa yang mau bertanya silakan kepada Syekh atau kepada Ustaz Zaid. Yang mau bertanya ada waktu 5 menit. Tafadhal man tafadhal. تقدم يا شيخ معزز يزيد العزة اطلع يزيد العزة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Izzuddin Azam di Bekasi. Saya ingin bertanya, sebelum itu saya kan mendengar bahwa Syekh ini mempunyai sanad. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Pertama, apa fungsi sanad untuk para penghafal Quran? Dan yang kedua, apakah orang Indonesia ini yang membaca Al-Quran belajar di pondok tidak memiliki sanad yang jelas atau bagaimana menurut Syekh? Syukran, itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هل فهمت السؤال يا شيخ؟ السؤال ما هو السند؟ الثاني هل القراء في إندونيسيا الذي لم يتلقى القرآن من الشيخ من اليمن أو من السعودية، أننا قرأنا القرآن منذ صغر، هل قراءتنا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وما فائدة السند؟ فائدة السند، الجواب لفائدة السند لولا الإسناد كما قال الصحابة، لولا الإسناد لقال الناس ما شاءوا أن يقولوا، لكن الإسناد يبين لك أن هذا القرآن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبارة عن سلسلة رجال. مثلا السند الذي أنا أخذته عن طريق الشيخ شكيب وتميم الزعبي، تميم الزعبي الآن قارئ في المدينة المنورة، هو مثل الشيخ أيمن سويد ولكن لا يظهر في الإعلام مثل الشيخ أيمن سويد، ورجل عابد موجود في بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 29 رجلا، بيني بالسند هذا وبيني 29 سنة، ويعتبر من أعلى الأسانيد الآن موجودة حاليا. ففائدته أن الإنسان لا يأتي بشيء من رأسه، هذا الأول. الشيء الثاني الإسناد مهم في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن مخارج الحروف التي نقرأها الآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها هي إعجاز. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من ضمن الحفظ الإسناد. إذن فائدته ماذا؟ فائدته حتى لا يقول الإنسان من رأسه ما يقول في التجويد وفي الآيات القرآنية. أما السؤال الثاني الذي ذكره، يجوز الإنسان أن يتعلم من أندونيسيا، ولكن بشرط أن يكون هذا الذي تعلم من أندونيسيا قد أخذ القرآن من شيخ عنده إجازة. هذا الشيخ تعلم قرأ عند العرب. لو كان القرآن الكريم بالأندونيسية لجاء جميع العرب إلى الأندونيسية يتعلمون اللغة الأندونيسية ويتعلمون القرآن. وليس عيب أن أنا أذهب إلى مكان من أصل. أنا إذا أريد أن أبيع وأشتري، من أين أشتري؟ من الثالث ولا من الأصل؟ من الأصل عشان يكون رخيص، أليس كذلك؟ إذا تريد أن يكون تلاوتك صحيحة خذ الأصل، لا تأخذ من الشخص الذي لم يتعلم إلا قليلا، سيعطيك قليل، أما الذي تعلم كثيرا سيعطيك كثير. Baik, jadi tadi anak kita, santri kita bertanya, yang pertama apa faedah kita membaca Al-Quran dengan sanad? Maka yang pertama, bagaimana perkataan para ulama, laulal isnad laqala man syaa man syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang akan sesuka hatinya mengatakan apa yang dia inginkan, ya. Apa yang dia inginkan, misalnya dalam masalah tajwid, hukum seperti ini. Dari mana? Ya dari pikiran saya. Jadi maka faedah yang pertama dari membaca Al-Quran dengan sanad, yaitu untuk menjaga bacaan Al-Quran ini murni, yang sebagaimana yang dibacakan oleh yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi SAW, dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Inilah yang kita inginkan kita baca sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, ya, kepada para sahabat. Maka dalam masalah sanad ini, maka yang terpenting bagaimana kita menjaga agar bacaan Al-Quran kita ini sama sebagaimana saat diturunkan kepada Nabi SAW. Iqra'ul Quran kama unzila. Bacalah Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu pula kalau beliau memberikan misal, ya, kalau kita ingin membeli satu barang, ya, dengan yang murah, maka mana kita pilih, dari penjualnya langsung atau orang yang menjadi perantaranya? Ada perantara 1, 2, dan 3. Ya, tentunya kalau sudah lewat perantara harganya mahal. Mana yang kita pilih? Melalui perantara atau langsung kepada penjualnya? Langsung. Begitu pula dengan Al-Quran. Kalau kita ingin memiliki bacaan Al-Quran yang baik,
ya mendekati ataupun sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, maka tadi carilah sanad yang tertinggi. Beliau tadi menyampaikan sanad beliau berapa tadi? 29 ya. Beliau merupakan mendapatkan sanad yang ke-29 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mencari, kalau bisa carilah sanad yang tertinggi pada zaman ini. Pada zaman ini ada kekurangan. Ayo, cukup ya. Ayo kalau tanya sebenarnya Allah, maka inilah apa yang bisa kami sampaikan berupa ilmu dan apa yang disampaikan oleh Syekh, semoga bermanfaat untuk antum sekalian baik saat ini maupun di masa mendatang. Dan begitu pula hal yang tidak kalah pentingnya adalah ya, antum syababul yaum rijalul ghad. Antum pada hari ini ngantuk-ngantuan ya, tapi besok 10 tahun ke depan antum menjadi pemimpin. Maka tadi beliau menyampaikan, tadi yang berani maju ke depan itu ke depannya akan menjadi pemimpin seperti itu. Maka antum sekalian, para santri sekalian ini adalah para pemimpin umat, orang yang menyeru kepada kebaikan, kepada kebenaran. Ini membutuhkan sosok-sosok yang pemberani. Maka alhamdulillah para santri sekalian, kita harus sudah mulai sadar dan punya perhatian terkait dengan masalah dakwah, ya, terkait dengan masalah dakwah. Bagaimana kita bisa nanti ke depannya akan menjadi seorang dai, menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustadz. Ini harus kita persiapkan dari sekarang. Dan alhamdulillah Yayasan Himayah Foundation dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah bisa mendatangkan beliau tentunya untuk menyebarkan ilmu, memberikan faedah kepada antum sekalian. Maka kami mengajak kepada santri sekalian, ini sebagai tarbiyah juga, pendidikan juga ya, bahwa bagi di antara antum